मुल्क में फिल्फ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं, शहबाज शरीफ का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क के हालात ख़राब हैं लेकिन हुकूमत गफलत में मुब्तला है। आए रोज़ महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। डेंगू ने तबाही मचा दी है। इससे बदतर सूरत हाल देखती आंख ने कभी नहीं देखी। इस हुकूमत के खिलाफ मार्च हर सूरत करना होगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मोदी इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना इमरान खान ने पहुंचाया। तमाम इदारे तबाह हो चुके, इख्तलाफ अपनी जगह, इदारे मजबूत देखना चाहते हैं। शहबाज शरीफ पहले अपनी पार्टी में इंतखाबात करवाएं। पता चलना चाहिए पार्टी के सदर शहबाज शरीफ हैं या मरियम नवाज। वजीर ममलिकत फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल। कहा, सियासी बेरोजगारों की मुलाकातें होती रहती हैं, इनका एजेंडा सिर्फ अपनी चोरी बचाना है। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में महंगाई की वजह आपकी अरबों खरबों की करप्शन है। शहबाज शरीफ पार्टी में नाइंसाफियों का गुस्सा गैर आईनी मुतालबात करके ना निकालें। तय कर लें आप पार्टी के अंदर हैं या बड़े मियाँ ने अपनों के जरिए बाहर कर दिया। मौलाना एक प्लेट हलवे के लिए पूरी देग क्यों उल्टाना चाहते हैं? शुगर स्कैंडल, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 30 अक्टूबर तक तौसी। FIA ने अदालत के दायरे अख्तियार पर ही एतराज उठा दिया। कहा, बैंकिंग कोर्ट को जमानत की समाअत का अख्तियार नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से लंदन में एक फैसला आया, यही पुलंदा उठाकर ये लंदन भी लेकर गए थे। अता तारर ने शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल सादिक और अमीन करार दे दिया। फवाद चौधरी का कहना है, हमजा शहबाज शरीफ को 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई। केस होशरुबा करप्शन का है। कहा जाता है आगे बढ़ें, क्या PTI एहतसाब लगी रहती है। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा, माफिया को NRO देकर अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश ना करें। इल्ज़ाम लगाने का वक्त ख़त्म हो गया। इमरान खान काबीना की जमानत को थोड़े दिन रह गए। T20 वर्ल्ड कप से पहले कौमी टीम में एक और तब्दीली। शोएब मलिक भी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बन गए। सुहेब मकसूद कमर की तकलीफ के बायस इवेंट से बाहर। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का कहना है, वर्ल्ड कप के लिए हमारी टीम हर लिहाज से मुतवाज़िन है। भारत के खिलाफ मैच को आम मैच की तरह खेलेंगे। सरफराज अहमद और आजम मेरे लिए एक ही जैसे हैं। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान के कोविड टेस्टिंग के नताइज मनफी आ गए। खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की इजाज़त मिल गई। टीम 15 अक्टूबर को मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होगी। बलूचिस्तान में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। नाराज अरकान की अदम एतमाद की तहरीक लाने की जिद बरकरार। जाम कमाल का ओहदा छोड़ने से इनकार। गवर्नर बलूचिस्तान ने वज़रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली एक हफ्ते से मंजरनामे से ही गायब। JUI ने भी मुंह फेर लिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, एक बार पहले भी वजीर आला बलूचिस्तान को बचाने की कोशिश की थी लेकिन वो खुद अपनी ज़बान पर कायम न रहे। रब ने साथ दिया तो बलूचिस्तान में हुकूमत भी बना लेंगे। अपोजिशन लीडर बलूचिस्तान असम्बली मलिक सिकंदर का कहना है, जाम कमाल के पास BAP के अरकान के अलावा कोई नहीं। गवर्नर जाम कमाल को एतमाद का वोट लेने का कहें। बलूचिस्तान में ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक 3.2 शिद्दत का ज़लज़ला। इमदादी सरगर्मियाँ जारी लेकिन मुतासिरीन की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी सानिया निश्तर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की हरनाई आमद। इमदादी कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने वफाक का गंदम रिलीज करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। गंदम 15 अक्टूबर के बाद ही रिलीज करेंगे। मुराद अली शाह की कराची में उमर शरीफ के अहले खाना से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिस तरह वफाक की पॉलिसी है इनसे आटे की कीमत कंट्रोल नहीं होगी। इस साल भी गंदम महंगी होगी। वफाकी हुकूमत हर बार नया तजुर्बा करके नया मसला खड़ा करती है। सिंध हुकूमत मुर्गी की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम। कराची में सरकारी निर्ख 214, दुकानों पर 400 रुपए फी किलो फरोख्त। सूबाई वजीर सईद गनी मुर्गी का गोश्त महंगा होने से लाइल्म। कहा, मुझे कीमत नहीं मालूम, मुर्गी मेरी बेगम खरीद कर लाती हैं। महंगाई डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से हो रही है।
روزمرہ استعمال کی اشیاء مہنگی، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، گراں فروشوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس، کہا کہاں گئی وہ جو ملک میں ڈالروں کی بارش ہونا تھی؟ NRO دے کر آٹا، چینی، پیٹرول اسکینڈلز میں بری کر دیا گیا۔ افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں، طالبان کا امریکہ سے مطالبہ۔ کابل میں امارت اسلامیہ کے قیام کے بعد طالبان اور امریکہ کی دوحہ میں پہلی بیٹھک۔ عبوری افغان وزیر خارجہ امیر متقی نے امریکی وفد سے مطالبہ کیا کہ افغانستان کی فضائی حدود کی خود مختاری کا احترام اور ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں مختلف کورسز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حامد مہمان خصوصی تھے۔ جنرل فیاض نے پریڈ کا معائنہ کیا اور کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے۔ ISPR نے بتایا پاس آؤٹ ہونے والوں میں پاکستان کے ساتھ ساتھ آذربائیجان، بحرین، عراق، سعودی عرب اور سری لنکا کے کیڈٹس بھی شامل تھے۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر عثمان انور نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ عثمان انور اور دیگر کیڈٹس کا اعزاز ملنے پر خوشی کا اظہار، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ فوجی مشقیں درست 6 روس میں اختتام پذیر۔ 2 ہفتے جاری رہنے والی مشقوں میں انسداد دہشت گردی کے آپریشنز کیے گئے، دونوں جانب سے تجربات سے استفادہ کیا گیا۔ مشترکہ انسداد دہشت گردی کے آپریشنز میں اسپیشل فورسز کے دستوں نے حصہ لیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے دبئی میں ملاقات۔ عارف علوی نے دبئی ایکسپو 2020 کے کامیاب افتتاح اور متحدہ عرب امارات کی گولڈن جوبلی تقریبات پر مبارکباد دی۔ عارف علوی نے کہا متحدہ عرب امارات کی قیادت نے اپنے ملک کو علاقائی تجارت، ٹرانسپورٹ، ٹیکنالوجی اور سیاحت کے مرکز میں تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ افغانستان کی صورتحال سمیت دو طرفہ اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ بھارتی فوج کی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے بھی آگاہ کیا۔ NA-75 ڈسکا میں پریزائڈنگ افسران کے لاپتہ ہونے کا معاملہ، الیکشن کمیشن کا انکوائری رپورٹ پر جوڈیشل کارروائی کا فیصلہ۔ جوائنٹ الیکشن کمشنر پنجاب کی انکوائری پر کھلی عدالت میں سماعت ہوگی۔ ذمہ داران کو باضابطہ نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ، کئی مقامات پر گڑھے۔ کراچی میں سڑکوں کا برا حال۔ 3 ہٹی سے گرو مندر جانے والی سڑک زبوں حالی کا شکار۔ سول ہسپتال سے متصل ٹوٹی پھوٹی سڑک سے گزرنا بھی شہریوں کے لیے امتحان، ایمبولینس سروس کے لیے بھی مشکلات۔ پنجاب میں ڈینگی کا پھیلاؤ، مزید 299 کیس رپورٹ ہوئے۔ ذرائع کے مطابق لاہور میں ڈینگی محکمہ صحت کی ناقص حکمت عملی سے پھیلا۔ ڈینگی پر تعینات عملے کو کورونا اور پولیو مہم پر لگا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ڈینگی پر قابو پانے کے لیے مؤثر انداز میں مہم چلانے کا حکم۔ کورونا کے مزید 29 مریض انتقال کر گئے۔ 955 نئے کیس رپورٹ۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 2.14% رہی۔ گزشتہ روز 44,557 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ حکومت پاکستان نے افغانستان کے لیے امدادی سامان کی ایک اور کھیپ بھیج دی۔ خوراک اور ادویات پر مشتمل سامان 13 ٹرکوں پر بھیجا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے چمن بارڈر پر سامان امارت اسلامی افغانستان کے نمائندے کے حوالے کیا۔ دبئی ایکسپو 2020 صدر مملکت عارف علوی نے پاکستانی پیویلین کا افتتاح کر دیا۔ پیویلین سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ گزشتہ روز 12,000 افراد نے پاکستان پیویلین وزٹ کیا۔ صدر مملکت عارف علوی نے تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان میں کاروبار کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جا رہا ہے، سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن میں کرکٹ میچ کے بعد فیاض الحسن چوہان نے جی اے بھٹو کا نعرہ لگا دیا۔ بولے سپورٹس مین اسپرٹ اس کو کہتے ہیں۔ اپوزیشن کی ٹیم نے پہلے 2 میچز میں حکومتی ٹیم کو شکست دی۔ آخری میچ میں حکومتی ٹیم کی فتح فیاض الحسن چوہان کے 18 گیندوں پر 54 رنز۔
T20 वर्ल्ड कप पर आ रहा है पाकिस्तान का पहला HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स, जिस पर देख सकेंगे लेजेंडरी क्रिकेटर्स 2Ws वसीम और वकार के माहिराना तज्ज़िये और तबसरे। क्रिकेट शायकीन 16 अक्टूबर से दोनों साबिक कप्तानों को ए स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे। वसीम अकरम कहते हैं ए स्पोर्ट्स को बतौर सदर ज्वाइन करने पर खुश और अपने दोस्त सलमान इकबाल का शुक्रगुजार हूँ। साबिक कप्तान वकार यूनिस का भी ट्वीट लिखा, सलमान इकबाल और उनकी प्रोफेशनल टीम के साथ काम करने के लिए पुरजोश हूँ। मिसबाह हक ने भी ए स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर लिया। नेशनल T20 सिंध को खैबर पख्तूनख्वा के हाथों 7 विकेट से शिकस्त। केपी ने 153 रन का हदफ 12 गेंदों पहले हासिल किया। इफ्तिखार अहमद 55 रन और 2 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच करार। दूसरे मैच में नॉर्दर्न और बलूचिस्तान मद्दे मुकाबिल। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।